बोला मन तोरे भक्ति भरे हरि हरि बोला बोला मन तोरे भक्ति भरे हरि हरि बोला आनंदमय सागरे हरि 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 बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि 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 बोला आनंदमय सागरे हरि 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 बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि 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 बोला आनंदमय सागरे हरि 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 बोला बोलम प्रेमानंद निताय गौरा हरि हरि बोला बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि हरि बोला बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि हरि बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि हरि बोला आनंदमय सागरे हरि हरि बोला बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि हरि बोला बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि हरि बोला निताय गौरा हरि हरि बोला प्रेमानंद निताय गौरा हरि हरि बोला जय जय देव हरे 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 नारायण नारायण बाबू सुनील कुमार शास्त्र कहती वृक्षा क्षीरफला त्यजंती विहंग शुष्क सरसा रसा रज्जु शीतम पुष्पम त्यजंती मधुमा दग्धवनंतम मृगा ना द्रव्य पुरुषा त्यजंती नारीणां भ्रष्टान रूप मंत्रीणां सर्वे अर्थ वसायन जगत काकस्य को बल्लभा बाबूरे ई संसार हला मिछ माया राजा आमे गुडे गुडे छोट छोट कलाकार आमे काने जानि छु काने शिखी छु जे कलार अंचल रे आमे कला देखि करी खुश करी पारमा तुझा कथा हेंते भी देखले आमे पाखर लोग संग दे आइछु ओ बाबू ओ पिला किंतु चोट किंचित हमर सामर्थ्यता थिबा केवल चेष्टा करमा भक्त का बोल जे अरे जय जय देव
এ বিরা আরে বন্দে কীর্তন যেমন बाबू सुनील कुमार सर्वप्रथमे संकीर्तनर आराध्य देवता महाप्रभु गौरचंद्र चरण जुगल अनंत कोटि प्रणाम तत्परे परे आंचलिक भक्त भक्ता ग्रामवासी तथा आज आषाढ़ पूर्णिमा पवित्र झुलन यात्रार आमर जन काकेर पाली अनुष्ठान कर्मकर्ता भाई माने अछन तरफ आ जुगीपाली मां माहेश्वरी संकीर्तन मंडली तरफ समस्त स्वागत शुभेच्छा तथा अभिनंदन बाबूरे तुई पार्टी कीर्तन आज गाँचु जुगीपाली और रमनापाली आम रमनापालिया भाई प्रथम पर्याय कीर्तन कर सारी माँ के डाकी ए बाबू सबुथि गोटे स्थान अच्छे काल अच्छे पात्र अच्छे कीर्तन नाची आला बेले माँ बुआ के मुड़िया मारिक इनके आबार कथा किंतु कीर्तन रे सर्वप्रथम विभु चिंता बाबू रे 2 नंबर कथा जहाँ भी हो आमर भाई गीत भल गाउछ किंतु जड़े जदि किराना दुकान देइछे से खाली आलू रखी थिबा आर तार दुकान आर किछि नै था आलू थिबा तू 2 क्विंटल वाला भी नेबू आर किछि नै न से दुकान एंदा भाई वन साइड हला ना होय कीर्तन ता किराना दुकान ले सब थिबार कथा सब सामान थिले जे आ खाली 1 रुपया होस बाकी रोडू थिले काना हबा ओ स्वामी तुलसीदास लिखले अरे कल युग समझुग आन नहीं जो नर करहु विश्वास गाई राम गुण गान विमल जस भव डर करहु विनाश और कोल्ला धरकरी ऑर्केस्ट्रा ते गीत गावता पूरा अलग अलग जिनिस है अरे तुलसी ऐसी जहाँ भी कर्म कर्म आज्ञा कलिजुग बागे चुक नहीं सकल कर्म करू मनर सूत्र न छाड़ू जेन भी काम कर भगवान को लगे टाइम दे आम कीर्तन के जहाँ लगे आम तान धरीचु आज्ञा भगवान गौरचंद्र जिते बेले ओडिशा के आसले पुरी के भाई पुरी श्रीक्षेत्र बड़ दाण्डे भगवान श्री चैतन्य कीर्तन करुच कि समया थी हठात जड़े भक्त आसिक भगवान को प्रश्न करता हे प्रभु तुम्हें जानी राधा भाव से कीर्तन टा करुच से राधा भाव टा काण है केनटा राधा भाव भगवान गौरचंद्र हसी हसी उत्तर देली क्या बोली अरे देह कइलु आमी कृष्ण समर्पण तारे धन तारे देई सबुरी भ्रमिया
আরে ভাগবত ভাবধারা বিস্তারিত ছিল বিলোম করিয়ামি রাধা উচ্চারিল বাবুরে আমার ভাই জনে কলার সম্মান রক্ষা করিছ ভগবান তাঙ্কর মঙ্গল বিস্তার গুলাম দেখবার সমগ্র দর্শক দর্শিকা সমাজের মনোভীষ্টপূর্ণ গুলাম দেখবার আও একবার বাবুরে আমার ভাই গুড়ে প্রশ্ন দিয়েছ আমকু তো নাই পচরে তাকর তাকর কথাবার্তা লাগুলে যে ভগবান জগন্নাথর দেহ পরে গোটে পথর আছে তার মানে কাঠ ভিতরে গোটে পথরটে ভরা হয়েছে সে তার না হেলা শালিগ্রাম পথর সুভদ্রা আর বলদেব ইমানগর অঙ্গে যে পথর আছে তার না কারা ভাই বলভদ্রঙ্গর অঙ্গরে যে শিলা আছে তার না হেউছে ব্রহ্মশিলা এবং সুভদ্রাঙ্গর অঙ্গরে যে শিলা আছে তার নাম হেউছে রুদ্রশিলা আমার ভাইকে গুলো অনুরোধ রখমা রাধা কৃষ্ণ বসিছন এই সংসারে তো সবে মনিষ জন্ম পাইছু কিন্তু সৃষ্টির আন্দাজ হলে ଥିଲା আজ্ঞা ভাই তমকু আমার অনুরোধ পচরাশি আর মোবাইল ধরব পজাইন কেন টাওয়ার আউজি এ পিলা বিষ্ণুঙ্গ কুমার রামঙ্গ সড়া কৃষ্ণঙ্গ হাতে তা জীবন গলা দেখি মা তার আনন্দ হেলা ও গায়ক ভাই কিয়ে সে পিলা সে পুত্র কিয়ে সে বিষ্ণুর পুয় হইতিবে রাম তাহাকে সোলা বলুথিবে আর কৃষ্ণ তাহাকে মারিথিবে আর তার মরণ দেখিকি তার মা খুশ হয়ে যাইতিবা সে পিলাটা কিয়ে আউ ধরিকি গীত বলে তো সবে গাউছন পেশেন্ট লগালো বি হবা ভাই চেষ্টা করব আমার বাহাক ভাই গুটে ছাড়ি দিলে আমকুরে বাবু তো আপর যুগা পরে কৃষ্ণ মহাপ্রভু আর কেন অবতার হইଥିଲେ কেথনি কেথে রূপ নেইଥିଲେ অবতার কহি দেলে ফেল হই যাবা বাবু হাড়া রূপ বলবার কে পড়বা বাবু রে কৃষ্ণ মহাপ্রভু দিলে বৃন্দাবন রে শিব রূপ ধারণ কইଥିଲେ ভাই যাহা জানলা কহে না আমার আড়ু গুটে দমা কেনতা আছে বাবু রে পুরাণ হাকু দেইছি লেখি পুরাণ হাকু দেইছি লেখি কেউ ভক্তর ছটি আখি ভক্ত আছে তার ছটা আখ সেটা কি চেষ্টা করমা তুমি ধৈর্য ধরবার কথা এইটা পরে পহলা পিরিয়ড চালিছো আমি জানিছু তুমি গীত গাবো অনলি গীত গাবো আর কিছু না হয় এ পিলা আরে ঢকো ঢকো পীর মন আরে নামর শনি সাকে ঢকো ঢকো পীর মন নামর শনি সাকে ঢকো ঢকো পীর মন সবে সমান হেলে যে বলু ভাই গাহাক জান্দা বাহাক জান্দা পালিয়া হেলে যে আর গাহাক জোড়ে দেওয়ার পালিয়া মানে হু বলে নেবে এ পিলা ঢকো ঢকো রস ছাড়ি তুই এটা পিউছু আরে পিউ পিতা কসাকে নাম রিসাটা কেনতা আরে আউ সবু নিশা ফসর ফসারে ঘরে থি যায় সি ছাড়ি মন মতুয়ালা ঘরে থি যায় সি ছাড়ি আউ সবু নিশা ফসর ফসারে ঘরে থি যায় সি ছাড়ি মন মতুয়ালা ঘরে থি যায় সি ছাড়ি
বসু